नाज़रीन, ड्रामा सीरियल पल दो पल की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में बासित के सामने सारे के सारे वफा के राज फाश हो जाने वाले हैं। वफा जो कि अब तक बहुत ही ज़्यादा खुशहाली में फिर रही थी कि इसने बासित को हासिल कर लिया है और अब तो रोशीन को भी घर से निकाल कर वो बहुत खुश थी, लेकिन इसकी खुशी अब टेम्पररी ही रहने वाली है, क्योंकि जब बासित ने वफा के साथ निकाह किया है अपनी माँ से पीछे होकर और उसकी बात सुने बगैर से ही, अब बहुत ही ज़्यादा राबिया की तबीयत ख़राब रहने वाली है और बासित को यही कहेगी कि तुमने वफा के साथ निकाह करके अच्छा नहीं किया। आज जो जो रोशीन कहती थी तुमने सच कर दिखाया, तुम्हें शर्म नहीं आई बासित ये सब कुछ करते हुए। जिस पर बासित कहता है कि मेरी बात सुने, उसने मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया था, मैं कैसे ना इसको सच करता। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा सच करना बनता ही नहीं था, तुमसे इतना ज़्यादा रोशीन प्यार करती है और तुमने उसके साथ क्या कर दिया बासित। दूसरी तरफ अब रोशीन भी खामोशी अपनी तोड़ने लगी है। रोशीन ने ये सोच लिया है कि जिस तरह से वफा ने इसका सुकून बर्बाद किया है, अब वो भी इसको चैन लेने नहीं दे सकती, क्योंकि रोशीन ने अब दोबारा से कांटेक्ट यूसुफ से करना है। रोशीन दरअसल कॉल कर देती है यूसुफ को और उसको ये कहती है कि यूसुफ मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। जिस पर यूसुफ कहता है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, क्या उस दिन की जिल्लत को भूल गई हो जो मैंने तुम्हारे घर आकर की थी। जिस पर रोशीन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम जैसे इंसान को, तुमने उस दिन अच्छा नहीं किया मेरे शौहर के सामने ये कहकर कि मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे वफा को बदनाम करने के, लेकिन मैं तुम्हें ये बता देती हूँ तुमने अच्छा मेरे साथ नहीं किया तो अच्छा तुम्हारे साथ भी नहीं होने वाला। वो कहता है कि क्या मतलब है इस बात का रोशीन। तो वो कहती है यूसुफ तुम्हारी वफा तो हाथ से निकल गई है, तुम जिसके लिए साथ अपनी शादी के ख्वाब सजा रहे थे वो अब मेरे शौहर बासित के साथ शादी की तैयारियां कर रही है। जिस पर यूसुफ हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि ये क्या बात कर रही हो तुम। तो वो कहती है तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तो आओ पाकिस्तान में आके देखो कि तुम्हारी वफा क्या कर रही है। तुम तो दुबई जाकर बैठ गए हो जैसे वो तुम्हारी बड़ी ही पाक दामन है और तुम्हारी सारी की सारी वो इज्जतों का पास रखेगी। उसने तो हमारी थाली में खाया और हमारी ही थाली में छेक कर दिया, तो तुम किस खेत की मूली हो। जिस पर यूसुफ का ये फ़ोन बंद कर देती है और यूसुफ अब सोच में पड़ जाता है कि करे तो करे क्या। आखिरकार रोशीन ने ये क्या कह दिया है कि वफा उसकी पीठ पीछे क्या कर रही है। खैर दूसरी तरफ वफा है कि उसने जो खुदकुशी का ड्रामा रचाया था वो भी सबके सामने आ ही गया है, क्योंकि वफा की ये बातें अब सब लोग जानने लग गए हैं। सिवाय बासित के सब लोगों को नजर आ रहा है कि वफा झूठी है और ये सिर्फ और सिर्फ बासित की हमदर्दियां बटोरने का एक तरीका है। बासित के बातों में लगाकर उसकी माँ ने तो ये कह दिया है कि तुम्हारी बेटी के साथ कौन अब शादी करेगा। जिस पर बासित कहता है कि आंटी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वफा की आपको इतनी ही इज्जत का मसला पड़ रहा है और वाकई में उसका नाम मेरे नाम के साथ अगर जोड़ ही दिया गया है तो भी ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपकी बेटी वफा के साथ निकाह करूँगा, उसको अपना नाम दूंगा, इज्जत दूंगा और जो जो उसको रोशीन की वजह से सहना पड़ा है मैं सारे काम ठीक कर दूंगा। जिस पर सुरैया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जाकर अपनी बेटी वफा को सब कुछ बता देती है, लेकिन वफा क्या जानती थी कि ये निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि अब बासित ने अपनी माँ राबिया से बहुत ज़्यादा लड़ना है। उसको ये कहना है कि मुझे वफा बहुत पसंद है और मैं अब उससे शादी करना चाहता हूँ, और वैसे भी वफा के साथ जो जो किया है रोशीन ने वो नाकाबिले माफ़ी और नाकाबिले बर्दाश्त है। रोशीन ने उस मासूम लड़की पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए और मुझे भी बदकिरदार कहकर चली गई। जिस पर राबिया कहती है कि तुमने वफा के साथ निकाह करके अब मेरे साथ सारे के सारे ताल्लुकात तोड़ दिए हैं बासित, अब तुम मेरी तरफ से जियो या मरो, अब तुम्हें मेरी कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बहू रोशीन मुझसे इतना प्यार करती थी, लेकिन ये लड़की मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। इन दोनों माँ बेटियों की आंखों में गद्दारी है और तुम्हें ये बहुत जल्द नज़र आ जाएगी। तुमने रोशीन जैसा हीरा ठुकरा कर इन जैसे पत्थरों को पनाह दे दी है ना अपनी ज़िंदगी में, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या खोया है और क्या पाया है। जिस पर बासित को तो कुछ समझ नहीं आती, जबकि दूसरी तरफ वफा है कि बासित के कमरे में शिफ्ट हो गई है और वहाँ पर रोशीन के कपड़े और रोशीन का मेकअप इस्तेमाल करने लग गई है और बासित के करीब से करीब तर हुई जा रही है और उसको इस बात का एहसास दिलाती है कि वो ही अब बासित की बीवी है और बासित को उसी के साथ अब बहुत ज़्यादा खुश रहना पड़ेगा। खैर दूसरी तरफ बासित अपनी माँ से बदतमीज़ी पे बदतमीज़ी करता है और उसके हुक्म को ना मानकर इसने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी है। उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है बासित पर और ये कहती है कि मेरा मरा मुँह भी देखने मत आना। जिस पर बासित कहता है आप ऐसा कैसे कर सकती हैं उस 2 टके की रोशीन की खातिर। जिस पर राबिया बासित के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि कुछ खुदा का खौफ खाओ और मैंने अब इनको यहाँ पर रखने की ज़्यादा जहमत करनी भी नहीं है, उन लोगों ने जो करना था कर लिया। खैर दूसरी तरफ बासित है कि वो अब अपनी माँ के साथ बहुत बदतमीज़ी करके चला जाता है और कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से, मैंने उनको कह दिया है कि मैं शादी करूँगा तो करके ही रहूँगा। दूसरी तरफ
اب وفا کے پاس جاتا ہے باسط اور کہتا ہے کہ میری وجہ سے تمہیں جتنے برے دن دیکھنے پڑے ہیں وفا، میں اب سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ روشین نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا اور اوپر سے میری اماں کی جو خالہ ہیں انہوں نے بھی اچھا نہیں کیا تمہارے ساتھ، تم پر ایسے ایسے الزام لگا دیے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جس پر باسط کو وفا کہتی ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی باسط بھائی کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ باسط کہتا ہے کہ مجھے اب بھائی تو مت کہو، ہم دونوں کی تو شادی ہونے والی ہے، جس پر وفا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن وفا کیا ہی جانتی ہے کہ آگے ہونے کیا والا ہے۔ دوسری طرف یوسف ہے کہ وہ اپنے باس کو کہہ دیتا ہے کہ میں اب مزید دبئی میں کام نہیں کر سکتا، میں واپس پاکستان جا رہا ہوں، جس کی خاطر دبئی آیا تھا وہی میرے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، اس کو پکڑنا ہے مجھے۔ یوسف تو پہلی ہی فلائٹ سے پاکستان واپس آ جاتا ہے اور واپس آتے کے ساتھ ہی وہ چلا جاتا ہے باسط کے گھر میں۔ باسط کے گھر میں جب جاتا ہے تو گیٹ کیپرز اس کو اندر نہیں آنے دیتے کہ آرڈرز نہیں ہیں تمہارا اندر آنے کے۔ خیر یوسف کو وہاں سے دھکے مار کے بھیج دیا جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ اب غصے میں پاگل ہو چکا ہے، اس کو کہیں سے بھی وفا نظر نہیں آتی تو گھر کے باہر وفا کو آوازیں دینے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وفا باہر آؤ۔ وفا جب یہ باتیں سنتی ہے تو بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، ڈر جاتی ہے کہ کرے تو کرے کیا۔ وفا فوراً سے زلیخا کے پاس چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اماں مجھے یوسف کی آوازیں آ رہی ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ واپس کیسے آ گیا دبئی سے؟ جس پر زلیخا اتنی شاطر عورت ہے اس کو کہتی ہے کہ خاموش رہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے باہر جا کر دیکھنے کی، باسط خود ہی اس کو ہینڈل کر لے گا اور رہی کہیں کسر باہر کے سیکیورٹی گارڈ نکال دیں گے، دیکھ نہیں رہی کیمرے سے کس طرح سے اس کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیا ہے۔ جس پر وفا کہتی ہے اگر اماں وہ واپس دوبارہ آ گیا تو میں کیا کروں گی؟ وہ کہتی ہے نہیں آئے گا واپس، اس کو جب پتہ چلے گا نا کہ ہم لوگ یہاں نہیں ہیں تو پھر کیسے آئے گا وہ واپس۔ خیر دوسری طرف باسط کی دوسری شادی کی خبر رابعہ اب اپنی بہو روشین کو پہنچانے میں اب دیر نہیں لگانا چاہتی اور یہ خبر رابعہ اپنی بہو روشین کو فون کے ذریعے پہنچا ہی دیتی ہے۔ روشین کو کہتی ہے روشین تمہیں گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، باسط جو بھی کر رہا تھا سب خاندان والوں نے مل کر اس کو بہت ذلیل کیا ہے، لیکن تم اپنی جگہ کیسے چھوڑ کر چلی گئی؟ جس پر روشین کہتی ہے اماں اور میں کیا کروں، وہاں رہنے کا جواز ہی کیا بچا ہے، پہلے تو میری بیٹی اس کو اچھی نہیں لگتی تھی اور اب میں بھی اس کو اچھی نہیں لگ رہی، اچھا ہے یہ وفا کے ہی قابل ہے، وفا کے ساتھ نکاح کر لے گا نا تب اس کی عقل ٹھکانے لگے گی کہ اس نے کس کو کھویا ہے اور کس کو پایا ہے، لیکن میں اماں آپ کو یہ بات بتا دوں یہ نکاح ہو نہیں سکتا۔ جس پر روشین کو اس کی ساس کہتی ہے ایسا کیسے کہہ رہی ہو؟ تو پھر وہ کہتی ہے اماں وہ جو یوسف نہیں تھا جو اس دن آیا تھا، وہ جو میرے پر جھوٹا الزام لگا کر چلا گیا تھا۔ رابعہ کہتی ہے ہاں کیا ہوا؟ تو وہ کہتی ہے کہ وہ دبئی گیا تھا وفا کے لیے پیسے کمانے، لیکن اب وہ واپس آ گیا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ ان دونوں کا نکاح ہونے والا ہے، اس لیے اب یوسف نے کہا ہے کہ وہ یہ نکاح نہیں ہونے دے گا۔ لیکن رابعہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے روشین کو بتا دے کہ ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے اور دونوں کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ خیر رابعہ فون بند کر کے بہت زیادہ روتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کرے تو کرے کیا، یا تو روشین کو بچائے یا تو چھوٹی بچیوں کو بچائے، کیونکہ باسط نے تو اتنی گھٹیا حرکت کر دی ہے جو کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوستوں آنے والی بس اس کے چند ہی ایپیسوڈز رہ گئی ہیں، آنے والی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈز میں مزید کیا کیا ہونے والا ہے اور کیا واقعی میں وفا کا راز فاش ہو جائے گا باسط کے آگے، یا تو پھر وفا باسط کو بھی جان سے مار دے گی۔ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمارے چینل کو۔ اللہ حافظ۔